In this video, children, I am going to discuss about the equivalent fractions. First thing is, what do we mean by the equivalent fractions? Actually, an equivalent fraction is a fraction that we can obtain by multiplying the given both denominator and the numerator of the given fraction, or by dividing both denominator and the numerator of the given fraction by a same whole number. What is it? We can obtain equivalent fraction by multiplying or by dividing. It is very important. We have to multiply or divide both numerator and the denominator by same whole number. Now you know what the denominator is and what the numerator is. So to obtain an equivalent fraction to given fraction, first we have to multiply or divide both denominator and the numerator by same number. I'll explain it later. There are two ways to find an equivalent fractions. First method is by multiplying. For an example, find 3 equivalent fractions for 2/3. You have to find 3 equivalent fractions for 2/3. Can you remember in grade 5 we use තුල්්‍ය භාග කියලා කිව්වා අපි කලින් grade 5 වලදී. ඉතින් මේ කරන්න හදන්නේ තුල්්‍ය භාග සෙවීම කරන්න හදන්නේ. Now I want to find 3 equivalent fractions for 2/3. How can you find? Now in here I am using multiplication method. I told you we have to multiply both denominator and the numerator by same number. The denominator is this one and the numerator is this one. We have to multiply both 3 and 2 by same number, same whole number, to obtain an equivalent fraction. Now this is the method. We can draw this line and 3, 2, and I am going to multiply my denominator by 2. If I multiply the denominator by 2, then I have to multiply the numerator by 2. So 3 times 2 is 6 and 2 times 2 will be 4. So 2/3 4/6 is an equivalent fraction for 2/3. අපි කරේ මොකද්ද 3න් 2 කියලා තිබ්බ ළමයි 3න් 2 අපි යටත් දෙකෙන් වැඩි කරනවා උඩත් දෙකෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට අපිට එනවා 2 times 3 6 and 2 times 2 4. In here we have to find 3 equivalent fractions. Then you can multiply the both denominator and the numerator by another whole number. I chose to multiply by 3. If I multiply the denominator by 3 again, I have to multiply the numerator also by 3. Then 3 times 3 9, 2 times 3 will be 6. So 6 9s. And last example, 2/3. We can multiply, you can choose any number, no need to follow order. There's no order. දෙකෙන් වැඩි කරනවා 3ෙන් වැඩි කරනවා ඊළඟ 4ෙන් වැඩි කරන්න කියලා එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානකින් වැඩි කරන්න පුළුවන් except 0 බිඳුව නැතුව. I choose to multiply by 10, and again I have to multiply the numerator also by 10. 3 times 10 becomes 30, 2 times 10 becomes 20, then 20/30. So we found 3 equivalent fractions for 2/3. First one is 4/6, and second one is 6/9, and last one is 20/30. I'll explain it by using these figures. What do you mean by the equivalent? මොකක්ද equivalent කියන එකේ තේරුම? දැන් ඔයගලන්ට මෙහෙම කියලා දුන්නාම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ multiply කරලා ගන්න පුළුවන් divide කරලා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මොකක්ද මේකේ තේරුම? Now you can see I have represented these fractions by using same figures. Can you see? In here also I am using this
rectangle, and in here also I'm using same rectangle, in here also same rectangle, and in here also same rectangle, but the parts are different. Why? The denominators are different. In here the one pain on lamai mama ඔය fractions තුන හතරම මම represent කරන්න එකම figure එක අරන් තියෙන්නේ නේ rectangle එක අරන් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මේක compare කරන්න බෑ. හරි, ඒක ගොඩක් වැදගත්. අපි අඳින් අපි ඔක්කොම ටික compare කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකම figure එකක් use කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් බලන්න පළවෙනි එක 2/3. I have divided this full rectangle into 3 equal parts, and I have shaded 2 parts. In here I have divided it into 6 parts, and I have shaded 4 parts. Then next one, I have divided this full rectangle into 9 equal parts, and I have shaded 6 parts. Last one, there are 30 equal parts, and I have shaded 20 parts out of 30 parts. Now can you see all the shaded areas are equal in size? Can you see? මෙතන පාට කරපු මම red color එකෙන් පාට කරපු region එකයි ඊට blue color එකෙන් පාට කරපු ටිකයි yellow green ඔක්කොම බැලුවොත් ඔයගලන්ට පේනවා එකම size එක. But the normally the output of the අපිට පේන විදිහ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Fractions බැලුමට වෙනස් වගේ, but the quantity that represented by these 4 fractions are same or equal. That's why we call these types of fractions as equivalent fractions. Equal වෙන fractions නිසා තමයි අපි equivalent fractions කියලා name කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න ළමයි equivalent කියන්නේ එකම fraction එක අපි වෙනස් ඉලක්කම් වලින් ලිවීම. මම හිතනවා තේරුණා කියලා. And the second method is by dividing. Example is find 3 equivalent fractions for 20 40ths. How can I find? Now I am going to divide the both numerator and the denominator by same whole number. It is very important that both denominator and the numerator should be divided by that number, and there cannot be any remainders. ඉතුරු වෙන්න බෑ. So first I'm going to divide 20 and 40. We can divide by we can divide by 2. No, I can divide 40 by 2. There's no remainders. ඉතුරු නැහැ. And again the numerator also can be divided by 2. Then 40 divided by 2 is 20, and 20 divided by 2 is 10. Then result is 10 20. And next one, 20 over 40. Again I am going to find another equivalent fraction. In the first case I divided by 2, and the second case, are there any numbers that 20 and 40 are divisible? Are there any numbers? There cannot be any remainders. ඉතුරු නැතුව බෙදෙන්නයි ඕනේ. Yes, we can divide by both 20 and 40 by 5. No, we can divide by 5, and the 20 also can be divided by 5. So 40 divided by 5 is 8, and 20 divided by 5 will be 4. Then we can say 4/8 is an equivalent fraction for 20 40. Next one, we have to find 3 equivalent fractions by using division method. Now can you say me another number that both 20 and 40 are divisible? What is? We can divide by 10. No, there are so many numbers. We can divide by 10. Yes, 40 and 20 are divided by 10. There's no remainders. 40 divided by 10 is 4. 20 divided by 10 is equal to 2. Then 2/4 is an equivalent fraction for 20 40ths.
or you can divide by 20, or you can divide by 4. Like we can find more than 3 equivalent fractions by using division method. Again, in here also you can draw, or you can represent these fractions in by using same figures, by using equal size figures. Use a rectangle. It is better to use rectangle, and you have to divide them this one into 40 parts, and this one 20 parts, into this one, and into 8 parts, and this one into 4 parts. And you can find and check whether the areas that represent by these fractions are equal or not. If you draw very correctly, you can observe that again we have shaded equal areas. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන්න පුළුවන් ළමයි. ඉතින් මේ කොටස් 40කට එහෙම බෙදලා කල්පනාවෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට එක්සැම්පල් එකක් කියලා දුන්නා. මෙතනත් වෙන්නේ මේකත් equal වෙනවා. ඒකයි අපි equivalent fraction කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් අඳින්න පුළුවන් නම් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. අඳිද්දී එකම size එකේ figures අඳින්න ඕන. හරි. සහ divide කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එකම size parts වලට බෙදන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා ටිකක් අමාරුයි වැඩේ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කරන්න. Next one, questions related to equivalent fractions. I saw some there are some questions related to this topic in your exercise. In here you have to fill these blanks. In here I haven't mentioned that use the knowledge of equivalent fractions. මම මෙතන fill in the blanks කියලා විතරයි කියන්නේ නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒකට තේරුම් ගන්න හරි මේ තියෙන්නේ equivalent fractions. How can we fill these blanks? 2/5. How can I fill? How can we fill 2/5? We can divide. No, sorry. We can. In here, this is using multiplication. No. So you have to identify the what's the operation. In here the operation is multiplication, and can you see our numerator 2 is multiplied with 2. As I told in the previous slides, if we multiply any numerator or the denominator by any number, then we have to multiply the denominator or numerator by the same number. No, now we can, in here we can see 2 is multiplied with 2. Then the numerator is multiplied with 2. Then the denominator also should be multiplied with 2. So this blank should be filled with 2. Then 5 times 2 equals 10. 2 times 2 equals 4. So 2/5. The equivalent fraction of 2/5 is 4/10 by multiplying both denominator by 2. Denominator and the numerator by 2. Next example is now the operation is division 8 or 12. Now you can see 12 is divided by 4. Can you see? මෙතනින් කොහෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන ළමයි එක තැනක මොකක් හරි දෙයක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න 12 is divided by 4. So since the denominator is dividing by 4, we have to divide the numerator also by 4. So the result, we have to fill this blank with 4. Now 12 divided by 4 is 3, and 8 divided by 4 is 2. So 3 2/3 is an equivalent fraction for 8/12. Next example. This example is little bit different than the previous one. 4/7. In these two cases, we could identify the correct answer for these blanks. Why? Sometimes the numerator is given or sometimes the denominator is given. හරි අපි denominator එක multiply කරපු ගාන හරි
numerator එක divide කරපු ගාන හරි ඒ ටික දීලා තිබ්බනේ. හරි දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ මෙහෙම දීලා නැහැනේ. මෙතන blanks දෙකම fill වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? In here the operation should be multiplication. The operation is given, but you have to identify the correct multiplier. What is 7? Can you see 7 becomes 21? To obtain 21 we have to multiply 7 by what? We have to multiply 7 by 3. So we can identify by using this relationship. 7 becomes 21. To becomes 21 we have to multiply 7 by 3. Okay, so 7 times 3. If we multiply the denominator by 3, then we can conclude that we have to multiply the numerator also by 3. Now we can fill this blank. 7 times 3 21, 4 times 3 12. So the equivalent fraction 12 over 21 is an equivalent fraction for 4 sevenths. Next example, 15 over 25. Again the same case. These two blanks are not given. How can you identify? දැන් මෙතන කෙලින්ම අපිට මේ blanks දෙක දෙන්නේ නැහැ නේ. එක එකක් හරි දුන්නා නම් ටක් ගාලා මේ පළවෙනි දෙක කරා වගේ අපිට ටක් ගාලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ final result එකක් මෙන්න මෙතන දෙනවා. 15 හොඳට බලන්න. 15 becomes 3. 15 becomes 3. Then we have to divide 15 by what? 15 divided by 5 to obtain 3. So we can start from the numerator. 15 is divided by 5, then we can obtain 3. Then if we divide the numerator by 5, then we have to divide the denominator also by 5. Got it? Okay. Then 25 is we can say 15 divided by 5 is 3, and then we can fill this blank. 25 is divided by 5 should be 5. So 3/5 is an equivalent fraction for 15 25. Next example, this one is again another case. මේ දෙන්න එක જાතිය මම දෙක example දෙකක් කතා කරා. මෙතන තව example එකක් කතා කරා ඊළඟ දෙක. දැන් ඉන්නේ තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. Now the case is we cannot see the operation. අපිට මේ ගණන් හතරම මම ඕගලන්ට operation එක පෙන්නුවනේ. මෙතන multiplication, division, multiplication, again division, but in here you have to identify what the operation is. In here, how can we identify the operation? Just you have to compare, or you have to check the denominators or numerators. එතන කරන්නේ ළමයි අපි denominators හරි numerators හරි බලන්න. denominators හරි numerators හරි එකක දෙනවා බලන්න. First you have to choose this relationship. 4 9s equals 8 something. Now you can see both numerators are given. Can you see? Both numerators are given. 4 becomes 8. What happened? 4 becomes 8. To obtain 8, what should we do for 4? අපි 8 ගන්න නම් 4ට මොකද කරන්න ඕනේ? What is the operation? Yes, the operation should be multiplication. Why? The value of this number has increased. 4 becomes 8. Then we have to multiply. And from which number should we multiply this 4? We have to multiply 4 by 2. No? We know 4 times 2 becomes 8. Then if we multiply the numerator by 2, then we can multiply the denominator also by 2. Then 9 times 2 becomes 18. Okay, we fill the first blank. Now let's continue the second relationship. Then you have to
take this one and this one. Again බලන්න ඕගොල්ලෝ න්‍යුමරේටර් එකද දීලා තියෙන ඩිනෝමිනේටර් එකද දෙන්නගෙන් උඩ හරි යට හරි දෙන්නම දෙනවා. බලන්න මෙන්න මෙතන බලන්න. 18 36. 18 becomes 36. 18 becomes 36. To obtain 36, we have to multiply this 18 by what? We have to multiply 18 by 2. Yes. If we multiply the denominator by 2, again we have to multiply the numerator also by 2. Then we can fill this second blank. 8 times 2 is equal to 16. So last case. Now can you see denominators complete වෙලත් fill වෙලත් නැහැ. මෙතන numerators fill වෙලත් නැහැ. දැන් මේ තැන් වල අපි මෙයාව දන්නවා නම් මෙයාවත් දැනගත්තනේ. එහෙමනේ අපි ගියේනේ. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඕගලන්ට මේ දෙකෙන් කැමති එකක් පුරවන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕගලන්ට පුළුවන් කැමති ගානකින් multiply කරන්න. ඕනනම් දෙකෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තුනෙන් ඕන ගානකින් කරන්න පුළුවන්. I choose to multiply by 2 and this one also by 2. The very important thing is if we multiply the numerator by 2, then we have to multiply the denominator also by 2. Then 16 times 2 becomes 32 and 36 times 2 becomes 72. Last example is next one. It is better to pause this video and try to fill these blanks. Now video එක නවත්තලා try එකක් දෙන්න බලන්න මේකේ blanks දෙක fill කරන්න. I'll explain this. How can we start? 5 becomes 10. නේ එක්ක denominator එකක් දෙයි එක්ක numerators දෙක දෙයි. මෙතන දීලා තියෙන්නේ denominators. 5 becomes 10. Then 2 becomes 10. We have to multiply 5 by 2. Then 5 times 2 is 10. If we multiply the denominator by 2, then we have to multiply the numerator also by 2. Then 4 times 2 becomes 8. Okay. Now next step. In here we can see the denominators are completed 10 and 15. My question is, from which number should we multiply 10 to obtain 15? අපි 10 කීයෙන් වැඩි කරොත්ද 15 වෙන්නේ? Do you have an answer? No. There's no a whole number. නේ? අපිට 10 මොකක් හරි whole number එකකින් multiply කරලා 15 ගන්න බෑ. ඔන්න ඕගොල්ලෝ ළඟට වරද්දන තැන. දැන් ඕගොල්ලෝ මම කියපු දේවල් වලින් පිට යන්න බෑ. We have to multiply or divide given both the denominator and the numerator of the fraction to obtain an equivalent fraction. අපිට කරන්න පුළුවන් එක්ක multiply කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් divide කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන නම් අපිට 10 15 කරන්න බෑනේ. බෑ නේද? multiply කරලා ගන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් මේ හිතෙනවා ආයෙනම් පහක් එකතු කරනවා යටටත් නම් පහක් උඩටත් එකතු කරනවා. ඒක හරියද? වැරදි. equivalent fractions වල definition වලදී අපි ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. හරි? කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? divide කරලා කොහොමද ගන්න බෑනේ. value එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. Then we have to consider another fraction. මේ ළඟම කෙනාට හරියන්නේ නැත්නම් අපි පොඩ්ඩ පස්සට ගිහලා බලමු. මෙයාට බලමු අපි හදලා. 5 can we convert 5 into 15 by multiplying a whole number? Can we? Yes, we can convert 5 into 15 by multiplying 5 by 3. Now we found the answer. 5 should be multiplied by 3 to obtain 15. ඉතින් මම මෙතනින් හරි ගියේ නැති නිසා තමයි පිටිපස්සට ඇවිල්ලා බැලුවේ. 5 is multiplied with 3, then we can obtain 15. If we multiply this number by 3, again we have to multiply the numerator of that fraction by 3. මෙයා නෙමෙයි 8 නෙමෙයි අපි යන්නේ මෙතනට. හරි? 4 is multiplied with 3. Then 4 multiplied by 3 will be 12. So 12 or 15 is an equivalent fraction for
these two fractions. Now you can do the next exercise related to this equivalent fractions by using this knowledge.